بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ویگنر گروپ کے سربراہ کی ہلاکت کے پیچھے پیوٹن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جو بائیڈن نے بڑا الزام عائد کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویگنر گروپ کے سربراہ کی موت کے پیچھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ صحافیوں نے امریکی صدر سے ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزن کی ہلاکت سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ روس میں اکثر معاملات کے پیچھے صدر پوٹن کا ہاتھ ہی ہوتا ہے، تاہم مجھے اس حوالے سے کوئی حتمی معلومات نہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے فوری طور پر وطن واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں ستمبر میں وطن واپسی نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کے بعد نواز شریف کی ستمبر میں وطن واپسی کا امکان ختم ہو گیا۔ الیکشن فروری 2024 میں ہونے کی صورت میں اکتوبر یا نومبر میں واپسی کی تجویز سامنے آ گئی۔ نواز شریف کا وطن واپسی پر لاہور میں لینڈنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا امکان۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے کا امکان ہے۔ صدر آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت خود تاریخ دے سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عام انتخابات کی تاریخ دینے کے معاملے پر صدر مملکت اور الیکشن کمیشن الگ الگ آئینی تشریح کر رہے ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے کا امکان ہے۔ صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت خود تاریخ دے سکتے ہیں۔ پولیس کو 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 6 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی۔ پولیس نے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پولیس کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں ہیں، ان سے 9 مئی کے کیسز میں تفتیش کی اجازت دی جائے۔ انٹر بینک میں ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ڈالر کی اڑان نہ تھم سکی، روپے کی قیمت مزید کم ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 61 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 300 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ نگراں حکومت کے آنے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 11 روپے 76 پیسے تک مہنگا ہوا۔ 11 اگست کو ڈالر 288 روپے 49 پیسے پر بند ہوا تھا۔ شمالی کوریا کی جاسوسی سیٹلائٹ دوسری بار بھی ناکام۔ شمالی کوریا کی جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کرنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ایروسپیس ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن نے جمعرات کو 3:50 پر سیٹلائٹ لانچ کیا۔ تیسرے مرحلے کی پرواز کے دوران ایمرجنسی بلاسٹنگ سسٹم میں خرابی کی وجہ سے لانچنگ ناکام ہو گئی۔ شمالی کوریا نے اکتوبر میں لانچنگ کی تیسری کوشش کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، جبکہ ملبے کی تلاش ابھی جاری ہے۔ یورپ بھر میں ہیٹ الرٹ جاری۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کی مختلف ممالک آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ آگ اور ہیٹ ویو کے سبب یورپ بھر میں ہیٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں جنگلات میں ہیلی کاپٹر سے پانی بم پھینکے گئے، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، جبکہ بحری جہازوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایران کا رواں برس 3 سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا فیصلہ۔ ایران نے رواں برس 3 سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے ایران کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو سیٹلائٹ مدار میں بھیج سکتے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان، عراق، شام اور دوسری جس جگہ بھی دشمنوں کا سامنا ایران سے ہو، ان کی تمام سازشیں ناکام ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمنوں کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی بوکھلاہٹ عروج پر ہے۔ یوکرین کے صدارتی مشیر نے روس سے صلح کرنے کا مشورہ دے دیا۔ سابق یوکرینی صدارتی مشیر
ओलेग स्वेकन ने कहा है कि वक्त आ चुका है कि यूक्रेन रूस से सुलह कर ले। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दो सदर के साबिक मावन ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के साथ लड़ाई ख़त्म करने में जल्दी करनी चाहिए, इससे पहले कि मुल्क में अमरीकी फौजी व माली इमदाद का सामान ख़त्म हो जाए। उनका कहना था कि अगर अमेरिका कैफ के लिए अपनी फौजी इमदाद बंद कर देता है तो यूक्रेन मॉस्को के साथ मुल्क के अंदर ही अमन मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। अब नए पनामा में पानी की सतह कम, 200 बहरी जहाज फंस गए। अब नए पनामा में पानी की सतह कम होने की वजह से पिछले कई हफ्तों से 200 से ज्यादा बहरी जहाज फंस चुके हैं। अब नए पनामा बहरुल काहल और बहराए ओकियानूस को मिलाता है और दुनिया की बड़ी आबी गुजरगाहों में से एक है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पनामा में गैर मामूली खुश्क साली का दौर चल रहा है। अब नए पनामा का इन्हसार बारिश के पानी पर है, लेकिन कम बारिश की वजह से पानी कम हो चुका है और बहरी जहाज सफर नहीं कर पा रहे। सऊदी अरब और ईरान समेत 6 ममालिक बरकस में शामिल। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है कि 6 ममालिक को नए रुकन बनने की दावत दी है। इस हवाले से जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा है कि बरकस ने सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र, एथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात को बरकस में शमूलियत की दावत दी है। उनका कहना है कि नए ममालिक की बरकस रुकनियत 1 जनवरी 2024 से नाफजुल अमल होगी। इस मामले पर ब्राज़ील के सदर का कहना था कि सऊदी अरब, अर्जेंटीना, एथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरकस में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमडी वासा के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके सबब रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जनूबी अफ्रीका में जारी बरकस ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब में पहली बार यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया। रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें यूक्रेन जंग का असल जिम्मेदार करार दे दिया। जिराफा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका में बगैर निशानात के पैदा होने वाले नायाब जिराफे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेनेसी में एक ऐसा नायाब जिराफा पैदा हुआ जिसके जिस्म पर कोई मखसूस निशानात नहीं है और इसका रंग मुकम्मल तौर पर भूरा है। जिराफे के बच्चे की गर्दन भी गैर मामूली तौर पर लंबी नहीं है। अफगान हुकाम ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर दबाई जाने वाली 100 तलबात को रोक दिया। बरतानवी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तलबात को मुत्तहिदा अरब अमारात के एक कारोबारी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था। कारोबारी ग्रुप के बानी चेयरमैन खलफ अहमद ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि उन्होंने 100 अफगान लड़कियों के लिए अमारात में रहाइश तालीम का इंतज़ाम किया था। लड़कियों के लिए खसूसी तैयारे को रकम की अदायगी भी कर दी गई थी, ताहम अफगान हुकूमत ने तलबात को तैयारे में सवार होने से रोक दिया। IMF का सरकारी अदारों को वजारत खजाना की निगरानी में रखने पर जोर। IMF ने तमाम सरकारी अदारों को वजारत खजाना की निगरानी में रखने पर जोर देते हुए कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी राग़ब करने के लिए गवर्नेंस और निजी शोबे में इस्लाहात अहम हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात न करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। खत के जरिए जवाब दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास में सदर मुमलिकत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत का मामला ज़ेर गौर लाया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा
जाली वीज़ों के बायस डिपोर्ट कर दिए। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सबकी का सामना करना पड़ गया। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट कर दिए। बड़ी तादाद में जाली वीज़ों और कागजात पकड़े जाने की कार्रवाइयाँ अटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर की गईं। डिपोर्ट किए गए अफराद में से ज़्यादा का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए अहम हदायत जारी कर दी। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा की तरफ से आज़मीन के लिए उम्रा की बुकिंग के हवाले से 3 अहम हदायत जारी की गई हैं। वजारत हज व उम्रा के मुताबिक उम्रा की मनासिक आसानी और सहूलत से अदा करने के लिए उम्रा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाते वक्त यकीनी बनाना है कि हजूम के औकात से बचें। आने वाले उम्रा ज़ायरीन इजाज़तनामा पेश करें और मुकर्रर वक्त और तारीख पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटीज़ का अशरफ की कुर्सी खतरे में पड़ गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटीज़ का अशरफ की मुमकिन तब्दीली की खबरें सामने आने के बाद गुज़िश्ता रोज़ ज़का अशरफ पीसीबी के दफ्तर नहीं आए। ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ श्रीलंका से वतन वापस पहुंचे तो बुध को पीसीबी के दफ्तर नहीं आए। क्या रहे कि गुज़िश्ता दिनों वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की जानिब से ज़का अशरफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाए जाने की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल की गई थी। 9 मई के वाक़यात में 50,000 मुल्ज़मान मुलव्वस। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। 9 मई के वाक़यात में 50,000 से ज़ायद मुल्ज़मान मुलव्वस। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। 9 मई के वाक़यात में 50,000 मुल्ज़मान के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है और सिक्योरिटी अदारे इन मुल्ज़मान की छानबीन कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।